सलामती हो। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस मत्ती की इंजील 28वां बाब जरा सा चेक करो, कार चेक करो। सही है माइंड चेक। मुकद्दस मत्ती की इंजील 28वां बाब उसकी 5वीं आयत। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के बायस हम सब पर खुदा की बरकत हो। आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, अब वक्त है कि हम कलाम मुकद्दस में से सीखें। जब मेरा और आपका यीशु मसीहा सलीब पर अपनी जान दे चुके, तो एक शख्स जिसका नाम यूसुफ है और जो अरमतिया का रहने वाला है, ये एक दौलतमंद शख्स है और ये यीशु मसीह का शागिर्द भी था। इसने ये जुर्रत और ये कोशिश की कि जब यीशु अल मसीह अपनी जान सलीब पर दे चुके, तो ये जाकर उस वक्त के बादशाह से बात करे और उससे कहे कि तू हमें यीशु अल मसीह की लाश हमें दे दे, ताकि सबत को शुरू होने से पहले हम इस लाश को जो रस्म रिवाज था उसके मुताबिक इसको कब्र में रख सकें। और जब यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब उसकी 29वीं आयत को देखें, तो वहां लिखा है, इसी यूसुफ के साथ एक और बड़ा मोतबर शख्स उसके साथ मौजूद है और उसका नाम निकोदेमुस है, और वो भी इसके साथ शामिल है। और 50 सर मुर और ऊद को उन्होंने लिया और यीशु मसीह के उस बदन को जो मुर्दा हालत में है उसको उससे मौतर किया, उस खुशबू को उस पर लपेटा कपड़े की मदद से। और फिर जब ये सब कुछ हो गया तो फकी, फरीसी और काहिन फिर बादशाह के पास जाते हैं और बादशाह को यीशु अल मसीह का वो कौल याद करवाते हैं कि उसने कहा कि मैं 3 दिन बाद फिर जी उठूंगा। वो कहते हैं, आए बादशाह, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू यीशु मसीह की कब्र पर पहरेदारों को बिठा दे। ऐसा ना हो कि वो कब्र को खाली करें, यीशु मसीह की लाश को, यीशु मसीह के बदन को उस कब्र से निकाले और फिर कहीं और ले जाएं और फिर ये दावा करें कि देखो हमारा यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक जी उठा है और वो अपनी कब्र में मौजूद नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, हमारे लिए ये बात बड़ी गौर तलब है कि मेरा और आपका मसीहा किसी का मोहताज नहीं कि अपनी बातों को सच मनवाने के लिए उसको किसी की मदद की जरूरत हो, बल्कि वो कादिर मुतलिक है जिसका कहना पहाड़, दरिया, समंदर, हवाएं, तूफान सब उसका कहना और उसका हुक्म मानते हैं। कलाम मुकद्दस में हमें मिलता है कि कायनात की तख्लीक में यीशु अल मसीह का बड़ा हाथ है। वो किसी का मोहताज ना था कि कोई उसे उठाए और ये दावा करे
کہ دیکھو اس کی قبر خالی ہے اور وہ جی اٹھا، کیونکہ جب تمام پیشن گوئیاں اس کے حق میں سچ ثابت ہوئی تو پھر یہ پیشن گوئی اس قادر مطلق کے حق میں کیوں نہ پوری ہوتی؟ وہ اپنی پوری قدرت، اپنی پوری قوت اور اپنے پورے اختیار کے ساتھ اپنی قبر اور موت پر بھی فاتح ہوا۔ جب وہ زندہ تھا اور بادشاہ کے سامنے تھا تو وہ بادشاہ سے بھی کہتا ہے کہ تجھے کیا اختیار کہ میری جان کے لیے تو یہ فیصلہ دے۔ پھر جب وہ اپنے شاگردوں کے درمیان ہے تو ایک خاص بات ہمیں یسوع مسیح کی یاد آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اختیار ہے کہ میں اپنی جان دوں اور پھر اسے واپس لے لوں۔ میرے پاس یہ اختیار بھی ہے اور یہ اختیار میرے باپ خدا نے جو آسمانوں پر ہے اس نے مجھے دیا ہے۔ اور پھر کلام مقدس میں جب ہم پڑھیں تو 28ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن وہ پھوٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ جب فرشتہ میرے اور آپ کے مسیحا کی قبر پر آیا تو پتھر ہٹا دیا گیا۔ بادشاہ نے حکم کیا تھا کہ بھاری پتھر اس قبر پر لڑکا دو اور وہاں پہرے داروں کو بٹھا دو تاکہ تمہارا شک بھی نکل جائے اور وہ قبر کی اور اس مردہ کی بھی حفاظت ہو۔ لیکن شاید وہ نہیں جانتے تھے کہ یسوع المسیح موت اور قبر پر فاتح ہے۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ میرے اور آپ کے مسیحا نے اپنی قدرت کو، اپنی قوت کو، اپنے اختیار کو نہ صرف قبر پر بلکہ ابلیس پر بھی ظاہر کیا۔ دنیا کا ہر ایک شخص جس نے قبر کے منہ کو دیکھا اس کے لیے وقت مقرر ہے کہ وہ ایک دن پھر جی اٹھے گا اور پھر اس کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اور وہ وقت باپ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ لیکن یسوع المسیح ٹھیک 3 دن اور 3 رات کے بعد اپنی موت اور قبر پر فتح پا کر زندہ ہوئے، اور آج ہم اسی وقت کی یاد میں، اسی وقت کی شکر گزاری میں ہم سب یہاں شامل ہیں۔ اس لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں اور مبارک کہتے ہیں اپنے خدا باپ کو جس نے یہ قدرت اور یہ قوت اور یہ اختیار بخشا کہ یسوع مسیح اپنی قبر میں سے زندہ ہوں اور پھر اپنے باپ کے پاس پہنچے۔ میرے عزیزوں، وہ عورتیں جو قبر پر اس لیے گئی تھی کہ دیکھیں قبر پر کیا ہے، جب وہ قبر کے پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ گھبرا جاتی ہیں، لیکن وہ فرشتہ انہیں ایک بڑی خوشی کی خبر دیتا ہے۔ پہلی خبر مریم کو دی جاتی ہے کہ تجھے روح القدس ایک بیٹا مہیا کرے گا، اور وہ عورت کے سبب سے خوشخبری پورے جہان کے لیے ہے، اور یہ بھی خوشخبری عورتوں کو دی جاتی ہے کہ تم جس یسوع کو تلاش کرنے آئی ہو وہ اپنے وعدہ کے مطابق زندہ ہو گیا ہے۔
हालेलुया। और उसकी कब्र खाली है। दुनिया की कब्रों में आज भी मुर्दों की वो हड्डियां और उनका गोश्त, उनका बदन तो मौजूद है, लेकिन यीशु मसीह को जो कब्र दी गई, वो कब्र उन्हीं 3 दिनों बाद खाली हो गई। हालेलुया। हालेलुया। मेरा और आपका यीशु जिंदा है। मेरा और आपका मसीहा जिंदा होकर आपकी और मेरी शिफायत करने के लिए बाप की दाहिनी तरफ मौजूद है। ये हमारी खुशी, हमारी शादमानी, हमारी शुक्रगुजारियों का सबब है कि हम जिस खुदा को सजदे करते हैं, उसने अपने बेटे को जिंदा करके साबित कर दिया कि मैं और मेरा बेटा जिंदा है। मेरा कलाम मुजस्सम जिंदा है। अब तुम खुशी के साथ मेरे हजूर आओ, क्योंकि जब तुम मेरे हजूर आओगे तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मेरे नाम से जो तुम बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और यूहन्ना के खत, पहले खत में हमें ये बात मिलती है, अगर किसी से कोई गुनाह हो जाए तो वो पड़ा ना रहे, बल्कि वो यीशु मसीह के नाम से खुदा की हजूरी में जाए और वो यीशु मसीह हमारी शिफायत करने के लिए बाप की दाहिनी तरफ मौजूद है। औरतें तलाश करने गई उस कब्र के अहवाल को, लेकिन फरिश्ता ने फिर एक खुशखबरी सुनाई कि जिस यीशु को तुम तलाश करने आई हो वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। काश आज हमारी जिंदगियों में जहां कमी है हम इस एहसास को रखें, जहां ईमान में कमी आ जाती है हम इस एहसास को रखें कि मेरा और आपका यीशु जिंदा है, और वो जिंदा होकर हमारी हर तरह की कमियों को, हर तरह की कमजोरियों को, हर तरह की बीमारियों को दूर करने की कुदरत भी रखता है। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।